aluni jɔ aluni baara aluni cɛsiri malika bɛɛ lajɛlen golofin bɛɛ lajɛlen golofinya ana lafasabaga bɛɛ lajɛlen golofina gun kan ani a kɔ kan aw folen don aw sigiyɔrɔ la aw n'aw badenkɛ de don n'o ye Simplice Kabore ka bɔ Mali la Bamako aw ko karanden fitininini ayiwa bi an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna an bɛ kɛnɛ min kan o de ye Loni Bulo TV an b'a fɔ min ma ko Loni Bulo Jiakan ayiwa bi an bɔra ni fɛn wɛrɛ ye tuguni nka constitution kelen in ale kuntugu de don an b'a fɔ min ma ko la constitution du Mali du 25 février 1992 n'o ye Mali sigikan min taara san 1992 Congo gwe 2025 na ayiwa o sigikan in an ko bɛɛ lajɛlen mako bɛ a la k'a dɔn o cogo ma an ye ɲɛfɔli min kɛ ka tɛmɛ an bɛ kurunsen fɔlɔ de kan halisa n'a bɛ fɔ ma ko article premier o article premier ni a bɛ ka mun de ko fɔ a ko ko la personne humaine est sacrée et inviolable tout individu a droit à la vie à la liberté à la sécurité et à l'intégrité de sa personne ko adamaden ye fɛn ɲamatɔ latankibali de o kɔrɔ kɛ i tɛ se ka ko kɛ a la ni a ma kɛ n'a ka jɛ ye ko mɔgɔ kelen kelenna hakɛ o de ye ɲɛnamaya ye mɔgɔ kelen kelenna hakɛ de ye kanabila ye mɔgɔ kelen kelenna hakɛ de ye kunnafule ye mɔgɔ kelen kelenna hakɛ de ye yɛrɛlasɔn ye ayiwa o bolo ma an danna ɲɛnamaya dɔrɔn de ma tɛmɛlen na wa an b'o ɲɛnamaya kelen de kɔnɔ halisa k'a tɔgɔ fɛ an ko constitution bɛ kuma ka kuma fɔ k'a to de ale b'a bakuruba fɔ de i b'a sɔrɔ a walawalalenba bɛ kɔdiw de kɔnɔ dans les différents codes y'a ye ayiwa ale constitution in ale bɛ an bolo i b'a fɔ yirijuba walima yirisunba de i bɛ misali ta mangoro kan a bɛ den minnu kɛ o denw ye mangoro denw de ye den ninnu bɛ jate kɔdiw de o kɔdi ninnu kelen tɛ a la min ni constitution k'a fɔ k'u bɛ fodo ɲɔgɔn ma o kɔrɔ ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma a kɔdi bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ constitution sɔnna ko minnu ma de ni kɔdi o kɔdi nana n'a ni constitution bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔdi o bɛ labila constitution ye ayiwa o constitution in a bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ de wa a bɛɛ bɛ segin ale de ma ayiwa Mali sigilen bɛ o sariyaba de kan wa an bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka bɛn o sariya in de kɔnɔ kumaw ma ayiwa a ye ɲɛnamaya min fɔ ko mɔgɔ kelen kelenna nin yɔrɔ de ye ɲɛnamaya ye tout individu a droit à la vie n'i ye vie ta an ko k'a bɛ farikolo ta a bɛ nin ta a bɛ hakili ta ayiwa n'i ye fari lajɛ ale mago bɛ kɛnɛya de la o la mɔgɔ min bɛ kuma kɛnɛya kan an b'a fɔ ma ko santé o santé n'i ko k'i bɛ ɲɛfɔli k'a kan i bɛ na ni basiko kumaw de ye dumuni kɛko ɲumanw b'a kɛ tolow b'a kɛ farimakolow b'a kɛ an b'a fɔ min ma ko sport ainsi de suite walima jouer ainsi de suite nka basiw fana olu jɔyɔrɔba bɛ a la an b'a fɔ min ma ko furaw walima remède an b'a fɔ ma ko médicament maintenant basi ninnu n'i y'a ta k'a jate minɛ walasa an ka to an ka kɛnɛya la an mago bɛ kɛnɛya sugu min na an ka se ka constitution fana répond a ye fɛn min fɔ an ye ko an nin yɔrɔ de ye vie ye ɲɛnamaya de ye o kɔrɔ ye ko malika kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka balo de malika dun kɛlen bɛ k'i ka diina ani i ka balo i ka dumunifɛnw i ka furako i ka ji sanuman sɔrɔw i kɛlen bɛ ka ani i ka lanaya ani i ka karan k'o ta k'o kalifa mɔgɔ dɔ de la vote sira fɛ i y'i kan o di mɔgɔ dɔ de ma vote sira fɛ ko n'o mɔgɔ y'i tagara e représenter o bɛ kɛ sababu ye k'e kunko caman ɲɛnabɔ o la nin kuma in tɛ taa ka état to nin kuma tɛ taa ka assemblée to nin kuma tɛ taa fana ka état ye mɔgɔ minnu sigi k'a daminɛ président de la république ka mɔgɔ sigilen na ministre la donc premier ministre n'a jɛnkɔma ɲɔgɔn an b'a fɔ ma ko le gouvernement donc nin kuma tɛ taa k'olu to puisque olu de ye exécutif de olu de bɛ kow lawaleya maintenant ko an kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa malidenw bɛ to ɲɛnamaya la o ɲɛnamaya gulonnen bɛ kɛnɛya min ma o kɛnɛya fana an ko gulonnen bɛ lɔnnilaw ka kumaba dɔ de ma lɔnnila bɛɛ bɛnna kan ko adamaden ni yiri ni bagan ni ji ani bɛrɛ ani cɛncɛn minnu bɛ climat kelen kɔrɔ k'olu de ka teli ka ɲɔgɔn furakɛ ka tɛmɛ climat wɛrɛ taw kan o kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ Mali la yan nɔ Mali furaw Mali basiw Mali yiriw a dili a ŋɔmɔ ani a fara olu de ka teli ka Malika furakɛ
ka i ka bana basi ka tɛmɛ jamana wɛrɛ yiri n'a furabulu kan. O la n'i ye comprimé ninnu jateminɛ an b'a fɔ o ma ko mɔsɔrɛ ka sirop ninnu jateminɛ an b'a fɔ o ma ko genu. Olu fanba fana ye baganw ani yiriw de ye. Tubabu ye a kɛ cogoya min na u y'a kɛ ka bɛn lɔnni dɔ de ma, la science elle est universelle. An fana kan k'an taw de don ba la walasa an fana ka se k'an ka mɔsɔrɛw sɔrɔ. I n'a fɔ mɔgɔ caman b'a dɔn ko kalandenw kɔni tilal'o la a mɛnna. A sirop bɛ yen a compriméw bɛ yen wa f'u bɛ mɔgɔ wɛrɛw lakalan na. Tuma dɔ la yɛrɛ hali n'i man ko kara. Ayiwa sisan il suffit seulement gouvernement de ka o fɛɛrɛ jɔnjɔnw ta walasa an ka se ka sɔrɔ kɛ ani an ka se ka balo min fɔra ɲɛnamaya ɲuman min fɔra an ka se k'o ɲɛnamaya ɲuman kɛ. Ka d'a kan an gulonnen filɛ nin ye mɔgɔ minnu ka basiw la sisan ko olu bɛ kɛ sababu ye k'an lakɛnɛya. Karamɔgɔkɛ an ka dirigeant ninnu u ŋaniya u caman ŋaniya ka ɲi. I n'a fɔ dirigeant dɔ tɛmɛna an b'a fɔ o ma ko son excellence monsieur le président Amadou Toumani Touré. O Amadou Toumani Touré tɛmɛna a ka régime kɔnɔ a ye ŋaniya dɔ ta ka malikaw sɛgɛrɛ ko AMO assurance maladie obligatoire ko maliden ni kɛnɛya de ka kan wa kɛnɛya min n'i tɛ musaka caman bɔ. AMO nana o de kama. Maintenant o AMO in a tɛ ka kɛ ka golofin furaw san, a tɛ ka kɛ ka golofin basi ninnu lase anw ma, a tɛ ka kɛ k'an ka kirisiw don ba la, a tɛ ka kɛ k'an ka yiriw don ba la, nka a bɛ ka kɛ ka basiw de san minnu bɛ pharmacies kɔnɔ minnu bɛ hôpitaux kɔnɔ. Mais o pharmacie n'o hôpitaux bɔndelen don fura jumɛn na olu bɔndelen don occidentaux ka produits de la olu ka produits pharmaceutiques de la. Maintenant o kɔlɔlɔ min bɛ o kɔ an b'o de ɲɛfɔ ka d'a kan a fɔra an ɲɛna k'a nafa ye k'an tɛ musaka caman bɔ k'an bɛ furakɛ an bɛ kɛnɛya fana nka yala kɔlɔlɔ tɛ a la wa? Kɔlɔlɔ dɔ ye min ye fɔlɔ o de ye basi ninnu fɔlɔ a fanba la quasi totalité f'i k'a dɔn u bɔra fɛn dɔw de la tuma dɔ la anw yɛrɛ bɛ ɲugun fɛn min na nka furakɛli sira fɛ an b'a ta. Nka o fɛnw bɛ anw yɛrɛ bolo yan n'an ko k'an b'a kɛ fura ye u bɛ an la ɲugun a la k'a lagosi. Tuma dɔ la minnu m'a faamu hali u bɛ don n'a ye diinɛ kunda k'a bɔ i bolo nka k'a sɔrɔ i bɛ ka taa san mɔgɔ wɛrɛw bolo ten k'a sɔrɔ i ma taa se o yɔrɔ bɛɛ la. An bɛna feeretuli kɛ olu kan kosɛbɛ i n'a fɔ ka fura caman minnu bɛ bɔ lait kɛn na minnu bɛ bɔ lait golo la an b'a fɔ olu ma ko gélatine ninnu an bɛna se o ma. Maintenant o ye kelen ye. Filanan a fura ninnu caman bɛ yen nɔ n'i y'a ta wala i b'a fɔ a bɛɛ i b'a sɔrɔ effet secondaire néfaste b'u la. O kɔrɔ ye n'i ye a furaw ta k'i to a tali kan k'e tɛ k'a bila i dun kɛnɛya ɲinitɔ de don i b'a sɔrɔ a fura ninnu u b'i ka bana mada mais k'a fɔ k'u bɛ traitement curatif de kɛ o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ. E dun mago bɛ ka bana in bɔ i la de bon tuma dɔ la bana in bɛ mada a bɛ na bana in bɛ mada a bɛ na e dun nɔrɔlen bɛ fura in na fura in bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ de la tuguni o bɛ na ni jankɔrɔ wɛrɛ ye k'a d'i ma ka d'a kan fura in dilannen bɛ ni fɛn dan dɔw ye an bɛna minnu walawala aw ye an ka video nata fana kɔnɔ o fɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ bɛ bana bila adamaden na. Ayiwa kɔfɛ tuguni an bɛ ka wari min ta k'a don basi in na a wari bɛ ka nin golobɛ ninnu de lagoriya ka tɛmɛ anw kan o kama n'u ye fɛn min fɔ u bɛ a se sɔrɔ an kan ka d'a kan moyen bɛ u ka disposition na nka anw yɛrɛ n'o k'a fɔ ko anw yɛrɛ de bɛ ka moyen d'u ma i b'a ye tuma bɛɛ u bɛ to ka yɛrɛ nɛgɛkan fɔ ye ko vous êtes en voie de développement o développement conception ma faamu an fɛ a kɔrɔ de ye ko aw bɛ anw tubabu dɛmɛli sira de kan nka a kɔrɔ tɛ k'a fɔ golofinw aw bɛ aw yɛrɛ tagali ɲɛ aw b'o sira kan a kɔrɔ t'o ye dɛ nka u bɛ ka mana d'an ɲɛ na k'a kɔrɔ o ye tiɲɛ tɛ développement ko kuma min bɛ fɔ a kɔrɔ t'o ye an bɛna o fana walawala aw ye tagalen ɲɛfɛ donc an ko anw bɛ wari min bɔ an kun k'a don basi ninnu na o de bɛ ka kɛ ka ninnu ka industrie fanga bonya ka caman bɔ u ka chômage technique la u ka fanbonw ka olu labonya u ka usines u ka fura usines k'olu labonya i b'a ta an b'o fara mɔgɔ min tɛ an b'o kan maliden ye mɔgɔ kɛmɛ 20 de ye fayida o kɔrɔ mɔgɔ miliyɔn 20 millions d'habitants o 20 millions ta i ka tila fila les 10 millions n'o ye miliyɔn 10 ye kɛmɛ 10 i k'o ta dɔrɔn i k'o kɛ mɔgɔ banalen ye min bɛ taa fura san kɔnɔ siɲɛ kelen bana sugu o sugu man'u minɛ den bangeli mana na o 400 sumaya mana na o yɔrɔ o tɛ taa sérum baara dan dɔ kɔ dɛ nka a y'o bɛɛ kɛ 400 ye
sayi mani minɛw a y'o bɛɛ kɛ 400 ye fɛn o fɛn mani sɔrɔ ko fura kan ka san a la hali opération gɛlɛmanba ninnu hali kolo kari ni fɛn wɛrɛw a y'a bɛɛ kɛ dɔrɔmɛ 600 dɔrɔmɛ 400 ye dɔrɔmɛ 400 2000 francs CFA o 400 2000 francs CFA il va multiplier par 10 millions d'habitants a bɛ bɛn 20 milliards de francs CFA de ma bɛɛ ka calculatrice ta walima ni min bɛ se k'a jate sira wɛrɛ min fɛ o 20 milliards de francs CFA a bɛ taga min a tɛ to yen a bɛ labɔ de walasa ka taa fura wɛrɛw commandé ka na n'u ye tuguni ka dɔ fara furaw stocké ta kan yan ani anw bɛ ka continuer ka consommer donc a bɛ continuer ka anw labɔ an cogo la o cogo ma min ka jugu tugun ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan o de ye anw bɛ kankeya min kɔnɔ ta an bɛ survie de kɔnɔ an bɛ k'a ɲini de ka balo an salen kɔ quoi karamɔgɔkɛ ni tubabu ko don o don k'u bɛ dimi an kɔrɔ nin sira in kan furakɛli sira kan 48 heures wala 24 heures walima 72 heures tele kelen 2 3 kɔnɔ moyen bɛ yen ka fura ninnu empoisonné o kɔrɔ ka baga wɛrɛ k'u la min b'a la déjà o ye u ye min don sariya kɔnɔ k'a kɛ k'a bɛ kɛ ka furakɛli kɛ nka ka baga yɛrɛ poison yɛrɛ ka se ka o lakɛ fura la k'a lasɛnɛ anw ma vaccination sira fɛ comprimé sira fɛ sirop sira fɛ poison min n'a bɛ kɛ sababu ye ka i ka ɲɛnamaya ka dankara la dɔɔni dɔɔni ka da kan o caman b'u bolo poison dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a ta kalo 1 de b'i bolo karamɔgɔkɛ fura foyi tɛ o la e tɛ se ka an ka ɲɛnamaya in kɔni i t'o kɛ poison dɔ bɛ yen kalo 6 de b'i bolo dɔ bɛ yen nɔ san 1 dɔ bɛ yen tile 1 donc maintenant comme fura tali sira don u bɛ se ka dɔ k'a la min bɛ bɛn u yɛrɛ ma ye nka a k'a dɔn kɔni ko poison de don o moyen bɛ u bolo ka d'a kan a fura monopole tɛ an bolo olu de b'a dilan olu de b'a fɛn bɛɛ kɛ an t'a si contrôler maintenant o ye dɔ ye min ka jugu nka dɔ fana bɛ yen min ka jugu tugun o ye jumɛn ni don min na tugun u ko ko bɔn ko an bɛna na a lajɛ ka bin aw kan k'aw ka nafolow ka caman sɔrɔ a la yɔrɔ malikaw tɛna na sɔn o ma ni malikaw wulila sisan ko bɔn ko olu bɛna na muruti foroba muruti kɛ u b'a fɔ ko ayiwa bi ta kɔ bi ta ɲɛ fura kana na bɔ gologɛ la ka se yan a kana bɔ faransi ka se yan a kana bɔ alimaɲi ka se yan a kana bɔ angleterre ka se yan ka d'a kan gologɛ bɛɛ ye gologɛ de an kana n'an yɛrɛ nɛgɛ maintenant n'u ye o convention ta o bɛnkanw ta u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka embargo kɛ u ka furaw kan furaw kana na se anw ma an ka miiriba nin an ma disposition foyi ta walasa k'an ka basi ninnu don ba la a y'aw miiri aw ka cliniquew la étatiquew fara privé kan banabagatɔ minnu bɛ ka sérum makɔnɔ minnu bɛ ka piqûre ni sirow makɔnɔ ani comprimés makɔnɔ olu bɛ kɛ cogo di a y'aw miiri Ponge la a y'aw miiri Gabriel Touré la a y'aw miiri bon kɔnɔnaw la donc an ka taasi ɲɛnamaya ko kuma min bɛ ka fɔ a kan bɛ balo de ma mais a kan tɛ survie ma ka balo kɛ nagasa la a kan t'o ma ɔ ni dun y'an ka kɛnɛya ta k'a lajɛ an ka kɛnɛya gulonnen tɛ anw yɛrɛ la dɛ ayiwa an hakili la yan man dɔgɔ ni jajolo in an b'a fɔ min ma ko video ni damari ka jɛ ye video nata aw bɛ tɔgɔfɛya tɔ sɔrɔ o kɔnɔna na aw ni ko aw ni tuma aw ni baara